Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, Cek. Terima kasih. Okay, Miss Rary. She is Miss Septi from the staff from one of your branch company in Riau. Oh, great. Ms. Sakti, I want to know about our company performance in Riau and the strategy for the following years. Cek Septi, Miss Rary nak tahu macam mana performa perusahaan Cek selama setahun belakangan ini dan macam mana strategi-strategi yang untuk kedepannya. Oke, ada dua hal yang nak saya sampaikan, yang kita bahas. Yang pertama itu masalah keuangan, yang kedua itu masalah penjualan. She said that there are two areas for discuss, the financial and the sales. Okay, where are we going to start? The financial or the sales? Jadi, Encik nak mulai dari mana dulu menjelaskannya? Saya ingin memulainya dengan laporan keuangan. Performa perusahaan kita setahun terakhir ini sangat baik. Memang pada 6 bulan pertama, pemasukan perusahaan kita tidak memuaskan. Namun setelah pameran, keuntungan meningkat. Keuntungan perusahaan kita, maksud saya, dia meningkat pesat. Okay, Miss Rary, she would like to start from the financial report first. She said that the company has performed very well, but in the first 6 months, their income is not satisfying. But after they have the grand exhibition, their profit is inclining. Oh, great. How about the expansion? Jadi macam mana dengan pengeluarannya? Oke, dibandingkan tahun lalu, pengeluaran kita memang cukup besar, naik sekitar 20%. Namun kita juga tak bisa untuk melupakan kalau pendapatan kita juga ikut meningkat. Miss, she said that compared to the last year, they do have an increase on the expansion. It's about 20%, but the income is also increased. That's good. Thank you. How about the sales? Macam mana dengan penjualannya? Oke, penjualan kita sangat bagus untuk pasar ekspor, tapi tidak peningkatan untuk pasar lokal. Meski demikian, ada peluang di pasar batik tradisional, karena anak-anak muda masa kini menganggap batik itu sebagai suatu tren. Okay, Miss, sales are very good on export market and stay the same in the local. But there is interesting opportunity to say that in the traditional batik market, because nowadays youngsters think that batik will be the trend. That would be good. So we can have her to work on this next year. And how about the number? Mungkin Miss Rary cakap itu mungkin bisa jadi rancangan strategi tahun depan dan nak tahu macam mana perhitungannya. Oke, pasar ekspor meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun lalu. Menurut saya, kita bisa memperluasnya ke pasar Eropa. Miss Rary, she said that this year export market is increasing by 15% compared to the last year, and they want to extend their business to the European market. Europe? Yes, European market. How about Asian market first? Because I think that Japan already have favorable in our designs. Miss Rary nak perusahaan Cek menjajah dulu ke pasar-pasar di Asia, terutama di Jepang. Soalnya orang Jepang tuh udah minat dengan rancangan-rancangan dari perusahaan Cek. Tapi kan Cik, menurut saya pasar Eropa itu jauh lebih besar. Bagaimana tuh? But the European market is much bigger market, she told. Yeah, it's true. But we have to need to know that European have the same taste with us, and we don't have much information about the European, so we have to find it more. And in the meantime, we have to focus on Japan first, and the Japan itself already have us a lot of work. Macam saya cakap, kita kan tak tahu macam mana selera orang Eropa. Kita juga harus tahu kesamaan-kesamaan selera orang tu dengan kita. Macam mana kalau kita fokus dulu ke pasar-pasar di Jepang, karena orang tu kan dah suka dengan rancangan-rancangan Cek, dan
Jepang sendiri ini sudah memberikan banyak pekerjaan untuk perusahaan C juga. Oke lah, kalau memang itu yang terbaik. Can Miss you get it? Okay, Miss Satya, I trusted you. I think that you can handle it. Miss Ferry bilang dia harap Miss C Septi bisa menangani masalah ini. Oke, saya akan berusaha sebaik dan semampu saya. Okay, Miss Ferry, she said that she will do her best. Oh, good. Terima kasih Thank banyak. you, Miss Satya. Terima kasih. Sama-sama.